Hey guys, nanami dari sa kasagingan. Oh, kita mo saging guys. Oh, napoy lubi guys. Gaw na si Sirads guys. Pero nakaagi naman dagay ni Sirads. Wala ba? First time ano? Halangin na guys. Adaptin idol kay naisalakyan. Nainay ra. Nainay kay mag kuatag video ng kan. Ato ra bitaning kuag audio. Guys oh. Oh, wili-wili pa guys. Kulang guys, kulang pa. Oh, wili-wili. Dito. Oh, yun. Oh guys. So mag 1.5 ta guys siya diri. Nahina lang gyud mi diri kay chill ride gani guys. Ay naidugi guys oh. Maday dugi. Namamiya na gud si Sirads guys. Oh. Video gani ta guys niya guys. Biyaan naman yung photographer. Bahala na siya muuna na ron siya guys kanya. Mura ra ba siya kadumdum ug asa pa dulo. Straight. Muli ko ang ganda. Oh. Awa di ba maguna-una oh. Oh. Gara-gara. Oh. Wili daw be. Oh. Oh, asa ka ana guys? Mas ba daw. Paangat manggon. Mas ba wili paangat. Para challenging. Oh, di ba? Oh, di ba? Angat. Angat manggon. Mana guys, hinahinay ra ko diri guys kay tindak ra ko diri kay. Sada ra man ko nang magtindak ta nya. Nahinay lang ta guys eh. Ano kung kusog-kusogon. Tindak. Wala kay laylay ko kay guys basta. Mura kong i-chill ang imong kinabuhi. Ay rag i-pressure. Habi gini si idol oh. Itong picturean guys kay